सुन्दारियाव जादों बे एक्सिडेन्टआ आर्मि गारिजों 18 साखा थिंखि गारिजों एफाले लाइट मारि दिथ' अलप बन्धु सुन्दारियाव पुरा डेन्जार एक्सिडेन्ट आर्मी गाड़ी ওটা কি ইন্ডিয়ান গাড়ি নাকি 18 টাকা খেল আছে নাকি ভিতৰত আৰু জুলি আছে না डेन्जार एक्सिडेन्ट जादों थैयाखै दारबा मरा नाय ना किबा होसे ड्राइभार इन्जुर होसे अलप हस पुरा लागायसे साथ इफाले पासिसे ओइना निजर साइड दिया लागा नाय हिन्दी में থাকিলে তো মরিল ও তার মানে এইটো গাড়িটো আইয়া স্লো হইছিল এইটো স্পিড আইয়া থাকা লাগবে তো ইগলা বুরবো আগে স্পিড ব্রেকার আছে দেখা নহরে एक्चुअली স্পিড আগাটো কন্ট্রোল কৰিবা নহৰে এনেকুৱা গাড়িটো এইটো যেনেবা ইয়াত লাহেকে এইটো স্লো কৰিল ওই স্পিড বার কৰে আছে বুইছা ওইটো স্পিড আইছিল বুটো গাড়িটো কন্ট্রোল কৰিবা পাৰা নাই আৰু এটা গাড়িটা হেভি বেছি না আগেটা আৰু এইটো ডেঞ্জাৰ আৰ্মি গাড়ি আৰু সব কিবা লারি সাটো সব লোহা আইতা এই যে ট্রেনের সাইড ট্রেন সাইডিং থাকে না রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট এনেকুৱা সব লারি সাটো কিমান ডেঞ্জাৰ লোহা আইতা ইঞ্জিনদার ফুলি কলম ডেঞ্জাৰ সুন্দারিয়াও যাদों लोगोफोर সুন্দারিয়াও হস এইগুলা সব ঠেল উলে আছে না মোবিল করছে এইগুলা কি রুকছ হ্যাঁ না মাথায় বুঝছে হলো বেশি দুঃখ পায় না একলাই না এইগুলা কি খালাটো ডিজেল নাকি ডিজেল মোবিল ইঞ্জিন খুলি তলত গিয়ে চাই খালে যাই ও হস ডেঞ্জারলে হলো ভিতর লাইট মারি দিত ডেঞ্জার দাদা উঠছিনা ধীরে 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 আটকি আসে নাকি ডেঞ্জার ওলো চলাইলে কি হবো এইটো आर्मी गाड़ी जो ये तुम लोग का गाड़ी है गाड़ी के साथ जा रहे अंदर में क्या है भैया अंदर में लोग लगा हुआ है ना सुन्दारियाव जादों सुन्दारियाव आर्मी गारिजों माबाजों 18 साखा थाव गारि ना अच्छा आप लोग निकल के चल रहे थे ना हाँ साथ में आ रहे थे चलते हुए बैरियर आ रहा है वो गाड़ी आगे वाला रुक रहा है हम भी रुक रहे हैं ब्रेक मार के हाँ तो वैसे ही रहेगा ना वो तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा आगे गाड़ी तो रुकना है ये तेजी में होगा पीछे से आके सड़ा गया पूरी तरह आगे लगा ये पूरा तेजी से आया था ये गाड़ी ना वहाँ तक खींच के आया हमारा गाड़ी को ब्रेक नहीं रुक रहे नहीं निकल रहा यार वो बम्पर में फंस गया